Okpayo ivagbali chirigo. Ame gusawo kanu amilo unchwe. Ibe gbelele idu ime he atido atu eti wo iko ivawo ama. Atife atuyo iji. Te atidu gbogbogbali wo zo ama. Atito nkowo pe aklowo ta aboti wo atu ikowo anu. Anyenu iva imewo imla iyoyuna. Uzi afiako atimu. Atimi penu te iyoyu igu okpayo wa. Atinu tinehe okpayo otiri ivagbali inta. Ale ivagbali tsirigo itate. Omi onta ubie tate. Okute ati vu ivagbali blo. Ale ofu blogwe ida inta. Untwe hegwe he okpayo ota ta ivagbali idu odzanu nyago ebiasia. Midute Yesu okula atupete ibote tatizo abosam nyame he atikwe. He atiblo asusu iva imewo yo pete iva gbali idu iva bibi tanuna blo ablo iva he akpete miji tablo na amegusawo Yesu okute olola tupe ale afia gu iva gbali nta ani dute ani blo ale okwe te odukochwe he atili ti ivagbali tue yadze igakpe atili ba Yesu. Atu unchwe hegwe ida inta. Injodu atowate akadu Yesu tu. Ye omi au ivagbali echewu. Yokple tolo titi amafele au onda. Toloto blo anyenu iva he ita okwe. Aji ale unye ye alo di auyo ale oblena. Yokpele mimate afe okpayo unye anyife te alozo igba konkolo he idu abosam iblewa. Amegusa o. Yokpele he achichigu igba gbalitue toroduzo zintimun ibletu. Do okpayo kanye ogba ama ale ilowo nu iko akahe ele Yesu ewate me animi pete anu iyokwino idu utsa ta gbogbo kogwina yokpele animi ma anu ta okpele ovulego eto anu yo yokpele bunu okpayo iva blogo nu pe asusu blogo nu ibote aloble anidu. Idu iva he itife okpayo isamehe anino ekelegbali na. He ano unda bate biya. Iva ime anye iti vuvo inte pe asusu. Abosam odu iva he otoya ite eblo anye.
okpayo otiri anyenu ivawo ime fe itife okpayo isame he ablo ihume idu okpayo isamete ogu otakpe awu oga pe awu ugusana fe itife okpayo isamete ta datsatana igakpe oyu fe itife okpayo isamete tatobu ivagbali awu jinu na anyanu igba imewo pete idu abosam iwulefego oloya ite tablo ivagbali te tazo ozanu he okpayo ogawu ivagwe amegusawo okpayo olongu atu ivagbali o pete ye modute ito anye untwe mohe omwa adu okpayo dikwe lo ale yayira ibe iliba Kristo obobu inashina yodze he idute ado ale ama ipa yadze obogba tuzo ale uchimbe dupa isame sonko ibomokwe he atiblo igbalidue itatu inta anye he meblonu minanu ale ilo anue obo wate makpenu zonu uchime he ebiasia edikpe ojangugo mokwe ozamodu ya ihehe mise Korintio aha kolonti kelekele uzugbo iglo digu angonibi dutao kokwadu pe odon Mateo uzugbo glankpe angonibi odon tao ita Marko uzugbo kokwadu angonibi odana tao mlamina kolonti mewo nu pete hemadime ilo imeo pete idogu tibie nai Me okple ina otovota wale zogo. Mayaite mbu ibugo ikpe. Ina sina okpete ina jengo otovo wale. Iye yo bugo. Alo iye yo bumobu. Ibote ina otovo ta zintimunu. Iva he mokpe. Ye otovo ojiangu gofe. Ina mokpe ovanye he viba. Otue ye idute ozo wale nwe ale ijinu itintanwe okpe ale uzungbanu te olo bota alagalago he mi biflo ibote inasina motanyi ale utrome mi enji inajengo teni okpai ibote otovo okwehego ime okple ina gblele ete ngonite ele fe okpai anyi atu iva bugo blogo okple uzugbo fego eti gblele iba iye okple ahakpe eblo ayote ele chichi ujinu anu glego iva pomokpe emi ayo fe isugbogo blogo gblele nu pe asusu te ele fe okpai anyi inakpe ete de ogbanu te ayiva gbali ibubo na ivatago uzugbo ivatago gblele pe utrome dupa migo ime blogo ikpeshikpe ime blogo mido ayo yokple owate anu udupa ivadupa blogo pete anu idupa idubate afuta pago drego me okple he owanye ibote atu pete atidu bate vutinu undu drego vutinu drego otanyi undu dupata motanyi anyeke edu ta atina jengo gu atu iwogo nue so atidu ivagbali blo yokple atimitanyi idukpa blo he iflo okpai anyi atu yogbe idu ime Yesu ode iblogo ikpeshikpe
wa he ibo yanu te idienu lago na ale wale zogo oyoyo na inte idu tinu pe yoku nonu ojahe onwe oju atu uzugbo glao pe ikisi he oblo iye blokpe he mi blo nyomble o te frife atu ivagbali ugwenu Yesu kogwe omi iye pete na oyotu Yesu otro atu okwe hego pete tatu inasina motanyi imeblo okpayi ubiekwe kogwe okpe chingako otanye blo iye okple apostolo ewate ingonigo kokwenu te okpayi okpe pe imariwo okpe he obo na inajengo pe okpayi nti ole odu Yesu inahe omi oyota bate imariwo ta atu inajengo Yesu odu inajengo olodu okpayi fe ilo dupa emwahe due kanukwe enji anwu imichego ta awu iva gbale he idute iva fe ilago le fego imenu he idute atile iye tatuyo apostolo ewatute okpaite ye idute ati di Yesu nye pe uji dupa atingu ipe blogo pele inahe ododitu te okuna atu tue oyayite atila alaga pe ole owate inasina he oba olewa olomo drole la awu ivagbali gblale tabu gu owate otefufe yenu le bate batine awu olao dilete odu awu onupati pe afasa te otawu ale idugo pe uzungba na ale inte kogwe tu digu pane zo ado alama ablo okpe shonpe bate echin oyaye he ogbanu zo agu tolo yire atanyi alaga lakpele bate echin ubi otola alaga pe utie ivomuvo pe ikadogo ivahe idogu iyenue idute ovo pe ible jomojo ido awu ujinu ibote okpayi otawu uzungba ujipe iyoyu ime idu ilohe atinugu oyo he atili dawanu te okpayi odu iklego alokani he zintimu moma onu he atidawanu te atilina ihakpele due atibo zintimunu idu iniji midu ikpa due he atina ikogonu bate echie odue atife iha pe anda ibote Yesu Josue ifo atu ivagbali wo pete pane ogbanu jego okpayi otawu isame pe iyoyu ogba jego tu ogba jego gblele tawu na ale inte kogwenu ime idu ale ikagote ati kadu unye Yesu ubietu tati dodi anda bate echi odawatu Timoteo gbanto alezugbo inyokpe inu John gbanto alezugbo gbanto enukpe gokwadu Roma luta inu ale uzugbo luta ita John gbanto alezugbo ita pe ale igago odonta enyo ani yinte
wale zogo pe idagoba uzungba andao kanunkwe taninu echehe idu ebiabe he esisa okpayo ubie na oyoywe ebiabe he Yesu Kristo onya etietue oblo iva dukpata aha okuko gu ogbo zogbo onu ye otogba aha okpayo ilo aha kpoyi he edu he oduwe eba owa he ikwa oka ilo iva gbali blowo anyinu aha kotue pe ala he idienu inte pe aha nanguwo anyinu iye okple inagblele enwu amenufia oyo je aha blele edodi iva Yesu oblo pe ele ale ilo edo alama zo okushoku alahe edienu inte inya enwu echihe ena blele ete kale nkwe ibe anyi ajimpe idienu inte wasawo enwu amenufia pe anyidri oyo ye eto inaote erile ye egbe mla anyinu ebulete awu adu okpayo ubie na Yesu ona yeyote ipa inte wasawo enwu amenufia oyo inta ale melenu le batine okpayo ubi akpoyi edute elebe udobe imenue ejele blo bugo idenu idanchinue ehele na oyoyo onya ozungbahe eblole anye eviangbanue zintumu ofe idenu ebiabe tutue ozo ohwalenu iyama idenu ibiko ibe imenu tututue etie ehuhu inta ota guwo he ete sole ewate ipa okpayobie odu udobe imenue Yesu amado okpe obola Yesu oyoyo oglelefe afutanu oko anu ye obofele oyonu egbevuti ukpoyo eji egbevuti anu pe egbe nango okpe onyi tamblaje ede akpe ezote ebe chichinta oyo enji he efomo enwute ebina egbe nango zo vafe okpe ezo vutienu mokwe enwu osamitebi okpe ochi awu he elidije bate kani alo oza evo inta je osamitebie okpai otole ye owate tilivonu Yesu ke aniliya ye momamokwe odu uzungba odu anite lizo Galilea mokwe aningule bate etinye onta odiye wanu bive osa alaga ama eze esa iyamabe Yesu obo fo okwehe ale amadowe efida Yesu owate zonu idienu tanidawa inasina ivahe maglanue alahe ele iye tunue enwu ilago alahe mele iye tudue menwu ilago ime dagose Yesu ozo agu obo mokwete odo inasina he ole aletunu due oloblo okunpe tatu tatibinya ajimpe obojuba te obogba tuzo agu he idute ati kadu otu ye ati kankwe yeje atibi zo agu he idute ati kadu otue ye ati ko yeje ati doka
Arahe medo Yesu ama. Eba, ebeta bofi, fe oza, nu, he oja obo. Tibiye nu. Efeshi frigo osa okwe efeshi enyale otodia iya efeshi gbawe odia ye edo alamazo ukpotu otogbazo okunye he ekele eblo enji pe undukogo ngowa efeshi gbawe ome oji odu inagbangbang ajimpe abwegbali okefe efeshi wonu te obori anunu okpe due ogbawe oba abwe itate iva veve miblonu okpe shi okpe evif gbefe ogbawe odi efeshi wo fida iya ogba na ogba dupa ye ogba mla afan enji ibote idi imu due efeshi bi okpe mokanu ogbawe idigwe nchwe otokuko ye otoyayi onta ale ekele dupa ye otokpe zankwe idie imu efeshi bie ofuikpe ivogo efeshi akwe ebele chivui anyame ogbawe ori anyina te odzete apete eflona nkpe unyo unta una cho ofu odokokwaru tao glankpe odokokwaru tao mlamina odokokwaru tao kokwadu okpe ofui ogbawe oditazo ale ya ime ale achinu nyagwe pe ale iwonu nyagwe odi efeshibie ye otoka unchwete olobonu ale anu oto oka unchwe ododile iya dze achinu idugwe ko otonu me oduome efeshibi fugwe ale ifaligwe amadogwe ogbawe olezukwe mokwe onwu efeshibi ete ivayigo erile pe egbitatiwo isame ife ogbawe inta oji efesibie zo agu ye ori afagba oji le na abukpa bife ablenu edzengwe egakpe efeshi fugwe okpe shi okpe ori onta ale ogba ye efuife zintimun he idu ivagbali Yesu odu efeshi gba odupa Yesu obate olobo yayi akahe efue pete olola anye brogwe idute omi ale uzungba ta ale oku jako ota atu ivagbalie isa Yesu odute olokufa tatu dwe minu ebiashiako odoloku odi obokpane ajishiaji ole odu efeshi gbawe he olo ditu adute abo duna ale adodi idigo anuna dutete amuhe afasa makadu autu yamado awu ama
ọkpayọ kpe amọ ibe kisai du iteta Yesu iwogwe ọkpayọ ebitọwọ eteblọ uzugbokunu kpamkpam ivawọ ebedze ọmaomango he molalaga sumu he odu amọ eblọ oku vevete ayọwọnu he etedugbete mokwe etemi anta ebitọwọ bate anyenu iva imewọ itate ọkpayọ obongu ziku ahatibihe edu ọkpayọ ble ko ete kale ntsue due afekpe jiku ina okpe odu ọkpayọ ntsue kao ale ama dọwenu ye ete dilete Eliya ajimpe Eliya odi ahawọ fida odi anuchiwe gbaliwoọ kpe amọsumuwe ye owa te ọkpayọ kodu odukpa owa ye ogbute mokple aha edu isumugo inyo anu na he ọkpayọ odukpa dọnu alama he amọ odu ọmawe yaze dọnu alama ahawọ menanu ọkpẹsọnkpẹ yo kple Eliya owa ahawọ te enu olodu ọkpayọ amadọ amọ aha edu ga inakpe odonu tanute atu akpa kpe inyo kishiadze zinu anu eva he anibi mie nanu unjaitu dze timinu ozafenu iyeti dinu anu omawete amufe undi amoble odukpa olehe oduta atunu okpesiokpe he oza obokanyi unjaiwo odukpa kpe ikisi dukpa ahawọ ewate idu ifedzego dukpa yokple amọ ahawọ eblọ aible ibeluhe eseblọ eta amọ okpe edile danti pete due amọ modunu mitanu ale yokple Eliya omua ye owate indu amọ oloblọ ọnkpe kpe ọkpọ inyu indu dinule gbangbam amọ ahawọ edile ye eyo iyo kukọ idiwago pete ye eshibi ayo kpe uhe due ọmawe monanu iyeyo mitana ibote intemi me iye anuba esa ye Eliya ọblọ ofe alible ahawọ eshamle ye etedzele omi ale ivazuzọgwe na egbewotu ye oguli itie kukọ iye ye owate sanu undu udubi ina te animi dodu vọsatu eblọ iye olowate dublọnu anyanu ivadọ ita undu ise ivawọnu bate oblata itate okpẹsiọnkpẹ ole undu iye ama Eliya odugbe ta ọkpayọ onta ye odilete ọtate ahawọ ekpete ole odukpa tate ahawọ ekpete undu awu amadọwu yokple undu ikpadao ye makawu ntsue ilọ ime amakwe ọza odzena vọsatu ye okanyi le okanyi unzaiwọ kpe egbe kpe nfieye ye ọza ọnọ unduwọ petefe ibenu he ahawọ enwu anyenu iva ime evọ inta ewate ọkpayọ odu ọma onta oleku odu onta ye ekadu otu ye edo ọkpayọ ama due amọ ahawọ kpe aigbagbadie he etewule ahawọ eria ye eba amableo ilọ ime idu ọkpayọ ilọ he idu ikpa iba ibegblelenu due idzefe idienu aha eledo amọsumugo amako akpe edo gbọgbọ
kɔmo kɔwe ama abosam owulia he edu ɔkpayɔ alɛ ofutɔ ime mife ɔkpayɔ ɔnta isame ita owate olomo mi alɛ ovulego ta isumugo mango idikpe iliba obomi gbɔgbɔ gbaliwoɔ fɛ ɔdza lego tegbenu kpɛ awulewuwɔ he egba aha fuye gu ɔkpayɔ ɔnta yue ekplefɛ obo he anyehe edɔgbɔgbɔ gbaliwoɔ kpɛ amɔwɔ ama ŋutsue ɔkpayɔ oto ubie etietutɛ ahawɔ ekpe ɔnkpɛ gu ɔlɛ yo alɛ unye odu yesu odu inadukpa zoe obongu afia ye oku tɛ olola tugu ŋutsue heguehe ati ŋu okuama yesu obogbawuzɔ ɔkpayɔ time he akue he idutɛ alɛnu adɔ ɔkpayɔ ɔnta ama bugu ɔntatɛ omi awu igba futowɔ tsɛwu ota ado gbɔgbɔ gbaliwoɔ nta ibotɛ ɔlɛ odu ikpa oblɛ ɔlɛ he ntse igbo kpɛ ɔnzinyago ɔkpayɔ tonyakpan tibie nae. Inte na achaha gbaliwo tu. Andao, maya ite unda ilo ikpe he ibu gbangban tanu. Akpete he ilo idu atutue atiti yayi tati do atuyo atiti zo iva avablo wawa ta ava alo atiti fe ijimba imonu atiti pi amowa te titate achaha gbali wo isanta atuyo ibikpebe atiblo oko te achaha gbali wo ete blo tu ivagbali bemeni yekpe irute atibi ba efeshi atikpe ye yokuva atikpe ku yokuva atibi blikwe yati mieka ogbanango otu ye idute atiblo imbewo fe indu achaha gbali wo esanta atuyo ibe kpontiko dwe etejuba he etezo ivagbali tromeotu he atimi mu iyodo
andao mangu inahe ota nyi atuyo do ikpa oba te olola tugu acha hagbali nte satana unta ale unye odu Yesu ole odu okpayi ubie Yesu nte ibolete odi acha hagbali alo alehe ete blotu ofoko ibote atilago okpayo atu pete atilagu okpayiwa atu ivagbali okple atu ugo lago okpayiwe ikpa uzungba otonta molo matu ibote uzungba inta igu okpayi kowa Yesu obate obo latu totatu uzungba nyago he mise inasina he odute ololie okpayi owatu ale ingoni gonute inasina he ole Yesu tunwe ongu uzungba he mose ina he otro Yesu obo okpayi amenufia eti ye idute moloma uzungba ale yoku iva izo ahagbaliwo odzanu alo oyon dwe uzungba semose idu uzungba he igu agu Yesu wa ko igu atanye uzungba vuvo omengu he idu okpaye oble na ale ilago tu okushoku mima he angu iye he midu Yesu wa owate banu amuwa anu ala he anita he ivatrogo budu igbo anutwe ye olotatu ichivugo ayayite akpe ite Yesu otanyi mu uzungba ometa he otanyi uzungba ometa ami omi oyota nu omi oyota okpayi te omi ga atugu wona atu ivagbali wotu obo du oyomita na atu ivagbali tu na walehe ozo oyoyo ozo oyo wale na atu ivagbali wotu unyita onya oyonu gake ede odu uzungba kpane ale inte ida inta ole dako intema intie na achaha tu otanyi atu ivagbale fobofi okpayi ota uzungba hemose alo ale he Yesu ale he la Yesu tu dwe ye idute akadu Yesu tue otawu isame pe iyoyu enyi blo mo tanyiwu uzungba semose ta alo isame pe iyoyu kadu Yesu tu chichi awu jinu gu ivagbali wo tu ta do ale ama pe uji okpe ati dugbe o okpayi mi amu ivagbali wo che ma yayi te undo Yesu ama ma ju abonsam ogbawo ama makadu iyetu te Yesu ozo walenu amivagbali okple dwe odi ye obozungba mane kibienu